balimaw aw minnu sɔgɔlen don an na nin waati na a bisimila kunnafoni kɔnɔna na dɔgɔkun laban tɛmɛlen kɛra gɛlɛyaba ye Gawo kɔnɔna na a kɛra sababu ye maa minnu n'o ye maramafɛn tigilamɔgɔw olu gɛlɛya dɔ la olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye fo ka taa se maa sata ma a yɛrɛ k'a fɔ ko maa satɔ kɛra maa fila ye wa maa caman yɛrɛ jɔkila yala mun nana ni nin ko in de ye yala ni min kɛlen filɛ ne tantɔ ninnu tɛna kɛ sababu ye ka dansigi dɔɔni bɛn sɛbɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ka se ka sabati wa ninnu ye ɲininkali an bɛ min jaabi ɲini bi jamukan kɔnɔna na maa welelen Kader Mayiga ye ale bɛ association Gawolama Bori la Kader bisimila. Assalamu alaikum. Ka fara o kan Dr Abubakari Konate parena ibsana kankan. Aywa an tun ye wele bila Ade Mayiga ma ale bɛ plateforme na kan a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ basi tɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka babu ye alors an bɛ taa Kader Mayiga fan fɛ Kader dɔgɔkun tɛmɛnen na yala kow tɛmɛna cogo di Gawo fo ka na an se nin yɔrɔ in ma. Bon an bɛ min kalama Gawo ko in na a fɔra ko su fila de yera o su ninnu tun ye arabu su ye. Donc arabu ko o tɛ bɛn olu ma mɔgɔ minnu sara fana u ma sa Gawo yɛrɛ u sara à peu près à 45 km comme ça de Gawo. I n'a fɔ dugu jumɛn? N hakili t'a dugu tɔgɔ la il y a un nom la commune de Sonia Libert fan fɛ voilà mais u yɛrɛ ko k'a sara Taboyi mais k'a sɔrɔ Taboyi yɛrɛ tɛ c'est dans un autre village o kɛlen kɔ arabu nana u ye marifa ta u y'u musow n'u denw labɔ Gawo kɔnɔ u yɛrɛ nana jɔ ni marifa ye ka marifa ci fan bɛɛ fɛ ko bɛɛ k'i ka butigi ni sow bɛɛ ka datugu bɛɛ ka don so kɔnɔ donc o mankan tun bɛ sen na finalement su kolen u taara baga gardikɛ dɔ ma min tun bɛ ka taa ni a muso ye a taara n'a muso de ye hôpital la a muso tun kan ka jigin a kɛtɔ ka bɔ ka taa fura ɲini u y'a tirer donc gardikɛ sara u y'a ka marifa fana ta ka taa n'a ye ka mɔgɔw to o situation na o lahayaliya la mɔgɔ wɛrɛw nana fana denmisɛnninw minnu joginna a fɔra fana ko bal de ye u jogin donc o don yɛrɛ an y'a mɛn fana k'a fɔ ko don min na kibaruya fɔra ko mɔgɔ fila ninnu su yera o don wula fɛ de 17h jusqu'à 23h banbanci ninnu ni arabuw ni t'a dɔn bandiw don en tout cas dɔw kɔni ye marifa ta ka taa don village nin na a fɔra k'u yera yɔrɔ min na ka sɔrɔ ka taa bugu jeni mɔgɔw banana sow jenina tout ça la k'a fɔ ko k'u b'u yɛrɛ venger voilà a kɛra un règlement de compte voilà a kɛra règlement de compte ye mais Gawo jeunes don min gardikɛ sara sufɛ o don de olu fana ko bon ko trop c'est trop sisan fu fana ka wuli k'u jɔ k'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ réellement su kɔni a ganna kosɛbɛ fo ka taa dugu jɛ Gawo jeunes Gawo société civile mɔgɔ caman tun bɛ carreau kɔnɔ et puis dugu jɛra u ye marche boloda ka taa u ka dusumangoniya yira dusumakasi yira gouverneur la. Alors an bɛ taa Abubakari Konate fan fɛ parena ye lase dɔw kɛ nin ko in kɛ aw fana ye mun aw y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa bila yɔrɔ jumɛn de nin ko in nana cogo di aw fan fɛ. Ok merci yanni n ka don kuma na fɔlɔ n bɛ foli d'aw yɛrɛ ma fɔlɔ aw kunnafonidilaw surtout Renouveau TV kuma ni kuma actualité kan k'an wele ka na n kɔni ka faamuya b'a la n'a sɔrɔ nin bɛ kɛ Mali chaîne caman kan surtout an ka chaîne nationale mɔgɔw bɛ bɔ dibi la ko caman bɛ faamuya bɛ don la an bɛ bɔ fili kɔnɔ o mana bɔ yen an bɛ tasi bila kɛ banbagatɔw ye u n'u baramɔgɔw Ala ka ɲinɛw la Mali kɔrɔnfɛla kunnafoni na centre gɛlɛyaw b'a kɔnɔ an bɛ dugawu k'u ye pour que hali bi Ala ka jisuma ka fura ye mɔgɔ mun ɲin tola la an bɛ tasi bila k'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw fara civils kan u n'u baramɔgɔw an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ suma effectivement semaine tɛmɛlen na an y'a ye mouvement kɛla Gawo que arabu fila su yela Gawo kɛrɛfɛ dugu dɔ la o kɔfɛ arabu y'u manifester dans un premier temps u ni gouvernement y'a essayé k'u calmer communauté arabu o kɔfɛ tuguni gardikɛ dɔ fana ɲin nana bɔnna la n'o ye Sonko ye dɔw nana ni citation tɔ bɛɛ déclenché de donc an communiqué k'a da mun kan mun de la nin y'an se yan bi parce que
i n'a fɔla dɔrɔn communauté filaw mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kan furukɛ ɲɔgɔnw balimaw k'olu ka wuli ka marifa ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma tile kelen tajuru sara bolo kan an kan k'an yɛrɛ ɲininka ko caman na mara bɛ cogo di anw ka jamana bɛ min état bɛ min ni ye jamana kɔnɔdenw wulilen ka marifa ta ɲɔgɔn kan ma tajuru sara bolo kan o tiɲɛniba don o kɔrɔ jamana yɛrɛ tɛ yen jamana tɛ yen accord dɔ dun kun signena bɛnkan sɛbɛn kun signena Mali ni Bamatu kɔrɔlenw cɛ ka tɛmɛ ka da 2012 événement kan groupe armé ni ɲɔgɔn cɛ mais y'a ye kɛlɛ ni wulilen olu groupe armé kelen dɔw nana ka na fara communauté dɔ kan marifa b'u bolo u bɛ ka marifa ci dugu kɔnɔ u bɛ ka fɛnw kɛ alors que accord signé a fɔlɔ tun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na o ka taa yen u man kan ka don dugu kɔnɔ ni marifa ye accord fana tun ye sira dɔw yira fɛnɛ ni marifa kan ka minɛ u la u lasago yɔrɔ dɔ la pour que marifa kana yala yala mais nin bɛɛ kɔfɛ nin mankan nin mun yirana ne yɛrɛ siranna kosɛbɛ maliyɛnw bɛɛ dusu kan na ka d'a kan an y'a ye population yɛrɛ marifa min b'olu bolo dugu la o tɛ hali groupe armé ninnu bolo u armélen don marifa dogolen b'u bolo population civile de bɛ ka marifa bɔ an bɛ Bamatu ta la ja population civile marifa b'u kun donc o de yera nin ko in senfɛ o ko yela nin senfɛ marifa b'u bolo u groupe armé fana nana fara ɲɔgɔn kan k'u renforcer u bɛ ka marifaw ci yɔrɔ la les menaces entre eux donc o ye fɛn min ye o kɔni kɔrɔ an b'an yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ jamana bɛ yen tuguni parce que ni jamana tɛ yɔrɔ min na ni ɲɔgɔnnaw de bɛ kɛ gouverneur bɛ Gawo wa oui gouverneur bɛ yen effectivement bɛ se ka ɲɔgɔn ɲininka o la o de ye ɲininkali kun ye o de ye jɔrɔ fana kun ye nka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'olu tɛ yɔrɔ min na an bɛ se ka explication dɔn mais olu bɛ yɔrɔ min na nin ko bɛ ka kɛ yen gouverneur bɛ yen mɔgɔninfin tɛ o taabolo dɔw de bɛ yen kan ka mun kɛ baara dɔw de bɛ yen kan k'o mun kɛ ni gouverneur o kɔrɔ ko état bɛ yen état ka lasigiden dɔ bɛ yen lasigiden nin kan ka état ka baara de kɛ bon ni sanfɛla la ni baara tɛ ka kɛ a ka gɛlɛn i ka ciden kɛ i ka baara k'i nɔ la an kɔni ye gouverneur wele a y'a essayer ka seko kɛ mais combien de jours mɔgɔ arabu ninnu su ye la communauté arabu bɛ k'u ka couleur manifester u bɛ ka kuma gouvernement ma communiqué kɛ gouvernement ma fɛn kɛ an kɔni o ni gouverneur bɛ kuma na nin yɔrɔ fana na an bɛ Gawo autorités bɛɛ lajɛlen fo arabuw sɔngow tamasɛkiw u jɔ u jɔyɔrɔ la alimamuw fara dugutigiw kan u b'a essayer ka kuma min fɔ o bɛn kuma ye n'i y'a ye tension sera nin yɔrɔ la a ma tɛmɛ nin kan an bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ n b'a fɔ olu y'u seko kɛ mais a tɔ kun tola mun ye o ye état k'i jɔ a jɔyɔrɔ ye gouvernement ni président de la république nka état fana u ye wulikajɔ dɔw kɛ dɛ ka d'a kan gouverneur fana a ma sigi Kodi Kader ok ka fara gouverneur ta kan gouvernement de bɛ yen gouverneur ye ciden de mais fɛn dɔw bɛ yen ciden kɔnɔ ni nin ko ɲɔgɔnna bɛ yen n'a fɔra conflit intercommunautaire Mali kɔnɔ maliyɛn la sɔminen bɛ a b'u bɛɛ jatigɛ ka d'a kan san 1994 92 94 ka taa 95 la ɲɔgɔnna conflit ba wulila a ma dan Gawo dɔrɔn nord fanfɛla ninnu bɛɛ kun don a kɛra carnage dan yɛrɛ de ye mɔgɔ fagaw baden bɔra la bɛɛ baga mɔgɔw ma u b'u ka so ka dugu jeni ka fɛnw kɛ bon n'an nana ye tuguni o tamaserew bɛ ka y'an ka nord kɔnɔna na duguba nin kɔnɔna na Gawo ko gouverneur bɛ nin fɛn mais an ja bɛ tigɛ bon an ko gouvernement bɛ nin bɛɛ kalama a b'i sigi cogo di ka lajɛ ka ko to gouverneur kelen ni groupe ni communauté bolo olu k'a gérer ayiwa o ye ɲininkali gɛlɛn alors Kader mɔgɔw ka wuli yɔrɔnin kelen ka marifa ta ɲɔgɔn kɔ tan dɔn yala est-ce que kɔrɔlen fɛn dɔ t'u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ fɛn dɔ tɛ yen wa min tɛ ka fɔ fɛn kɔni bɛ yen fɛn kɔni bɛ yen n'i kɔni ye ji kumunen ye c'est que ɲagami donna la fɛn min bɛ Gawo a bɛ f'a ma ko injustice cogo di et depuis ala ye kɔrɔnfɛla in da surtout Gawo anw ni arabu famille kelen-kelenw de tun bɛ sigi ɲɔgɔn kan mɔgɔw furula ɲɔgɔn na mɔgɔw ye balimayaw kɛ ɲɔgɔn fɛ problème foyi ma deli ka bɔ a la Touareg ninnu olu kelen-kelenw olu de tun bɛ to ka na tileman fɛ an bɛ dumuni ni fɛnw d'u ma u bɛ taa samiya fɛ peut-être que an fana bɛ se ka taa bɔ u ye nin ye tariku ye dɛ nin ye tariku ye dɛ voilà nin ye depuis galen a tun bɛ tan mais sisan fɛn min nana kow ɲagami drogue marifa feere adamaden feere adamaden fana bɛ feere adamaden bɛ feere mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ denmisɛnninw la tɛmɛ k'u bɛ taa n'u ye Libi ou bien k'u bɛ taa n'u ye Alger u bɛ t'u feere passeurs ma donc o bɛɛ kɛra wari sɔrɔ sira dɔw ye
mɔgɔ minnu ye wari caman sɔrɔ drogue feere la ani drogue latɛmɛni la ani marifa feerew ni ɲɔgɔn na ani terrorisme yɛrɛ o mɔgɔw de filɛ nin ye bi k'a fɔ ko fo Gao ville ka kɛ u ta ye k'a sɔrɔ olu yɛrɛ kun dɔnnen tɛ ni Gao tigiya ye. tigiya tɛ n'i y'a ye i bɛ tigiya fɔ n bɛ ka famille minnu f'i ɲɛna ne bɛ minnu dɔn a tɛ tɛmɛ 5 kan Gao bɛɛ ne tun bɛ Gao tuma min ne bɛ famille minnu dɔn ko nin ye arabu famille lakika ye a tɛ tɛmɛ 5 kan a 5 fana maa si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko u delila k'u ye ko lankolon na ou bien ko kɛbali la n'i ye Tuaregiw ta olu fana bɛ ten a cayalenba tun ye famille 3-4 ɲɔgɔn ye minnu dɔnnen don Gao ville yɛrɛ kɔnɔ sinon a tɔ bɛɛ bɛ kɔfɛ a tɔ bɛɛ bɛ a kilomètre 300-400 ninnu ɲɔgɔn ka taa o yɔrɔ janw ye dɛ voilà o ye yɔrɔ janw ye donc u ni dugu kɔnɔna fan si tun tɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi bi in na olu kɛlen ka o wariw sɔrɔ ka o nafolow sɔrɔ u bɛ fɛ ka Gao tigiya ta surtout arabuw yɛrɛ o de ye fɔlɔ ye et Tuareg ninnu fana kɛlɛ minnu kɛra ka tɛmɛ olu bɛ fɛ bi comme u ye se sɔrɔ u ye Mali fanga u y'o dafiri ni ko k'a dafiri c'est à dire que u y'a bila yɔrɔ la u b'u janya k'o de kɛ Mali fanga na donc olu fana hakili la bi f'olu ka na vengeance de kɛ minnu ye olu sɔrɔ ka tɛmɛ olu bɛ na o bɛɛ juru sara kɔrɔbɔrɔw la mais u ka Mali tilani o projet fana u m'o bila donc ni fɛn fitinin kɛra Gao u bɛ profiter k'a lajuguya pour que fitinɛ ka wuli Gao kaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ka ɲagami olu ka se ka na k'u ka projet latilen u ka projet de ka Mali fara nord ka kɛ u ta ye o ye Tuareg ninnu ye. sinon ko Gao bɛ kɛ faaba de ye. Gao ye faaba ye ka tɛmɛ o tɛ bi ye. Gao depuis Kanko Musa ka temps comme yan fan fɛ an b'o de dɔn depuis Kanko Musa ka temps na il y avait l'Empire Songhai. Voilà, Gao était la capitale de l'Empire Songhai. Donc faaba ko kuma tɛ an bɛ Mali de kɔnɔ an ka faaba ye Bamako de ye. An tɛ capitale wɛrɛ kɔ an bɛ Bamako de kɔ. Min bɛ ka kɛ Gao bi kumala tilen dɔrɔn na en tout cas a ma gouverneur sɔrɔ Gao ville kɔnɔ. Je pense que tile 2-3 kɔfɛ de gouverneur nana mais minnu tun b'a kɔfɛ u y'u jɔyɔrɔ fin gouverneur fana nana a ye caman k'a la mais gouvernement de tɛ foyi la Gao. Et cogo di. Gouvernement de tɛ gouvernement de tɛ Gao f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. fanga lasigiden bɛ yen kiiri tigilamɔgɔw bɛ yen fo ka taa se direction régionale ni fɛnw bɛɛ bɛ yen a bɛ se ka fɔ cogo di k'a fɔ ko gouvernement tɛ yen. o de bɛ ka fɔ aw ɲɛna mais a' t'a lajɛ min bɛ ka kɛ le 12 juillet 2016 sɔrdasiw ma mugu ci Gao jeunes la jɔn y'a kɛ ministre Konate ninnu ni Mali ministre minnu taara u m'a fɔ ko jugement bɛna kɛ minnu ye nin kɛ u bɛ ɲangi wa fo bi a kiiri ma daminɛ yɛrɛ jan k'a ka tigɛ a kɛbɛw yɛrɛ ma dɔ fɔlɔ foyi ma k'a la fo bi Gao i t'a dɔn MINUSMA a mɔgɔ 14 de bɛ Gao MINUSMA contingent min bɛ Mali la bi a 14 G5 Sahel min bɛ Mali kɔnɔ bi a mɔgɔ 50 Barkhane ye mɔgɔ 4000 o ye joli mɔgɔ 20 o de ye dunanw ye kɛlɛkɛminɛnw bɛ minnu bolo mun ko k'u bɛ na anw dɛmɛ ni yɛrɛ ka ca ni Gao ville population ye sisan mun bɛ se ka ninnu bali u ka mɔgɔw kunbɛn u ka se ka dankari nin baara suguya ninnu na. Kadɛri anw fana ka yɔrɔ in ka bon dɛ. mais bonya ni baara tɛ fan kelen fɛ baara bɛ yen bonya bɛ yen farajɛw nana daminɛ na k'an dɛmɛ mais a laban u yɛrɛ ŋaniya juguya o de y'u segin nin baara in kɔnɔ. projet min tun bɛ yen n'a dogolen don u y'o labɔ kɛnɛma. u y'o labɔ kɛnɛma o de ye ka MNLA bila a ka kɛ Kidalitigi ye Mali armée k'olu den kɛrɛfɛ o de y'a to Mali ma se ka don Kidal o don o projet in olu de y'a soutenu Mali yɛrɛ ka tilan a projet olu de y'a soutenu mais bi de la u nana dɔn ka fɔ a MNLA wo a HCIA wo ni a bɛɛ kelen a bɛɛ terroriste a bɛɛ bandit donc bi u yɛrɛ ka lasigidenw u y'a faamu k'a fɔ ko France bɛ baara min na baara ɲɛnaman tɛ
Nations Unies bɛ k'a fɔ k'a bɛ baara min boloda Mali la baara ɲɛnaman tɛ o de bɛ ka u siran et ala ni aw yɛrɛ ka kunnafoniw activiste TV ninnu journalistes mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kunnafoni di Mali kɔnɔ association minnu bɛ ka wuli ka mankan ci fan bɛɛ fɛ comme Gao Lama Bore Isonga Irganda ninnu donc olu de bɛ k'a to sisan l'opinion internationale et nationale u bɛ ka bɔ ko caman kalama mais sinon Gao kɔnɔna yɛrɛ la an bɛ se k'a f'i ɲɛna état tɔgɔ de bɛ yen état tɔgɔ de bɛ yen et à chaque fois que u b'a fɔ k'u bɛ bɛnkan sɛbɛn nin lawaleya Gao kɔnɔ surtout u ka mécanisme opérationnel de coordination o mɔku ni mana daminɛ tuma o tuma nin balaw ɲɔgɔn de bɛ wuli Gao. Non tɛ an tun b'a an bɛ a jateminɛ yɛrɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko Gao est le symbole de la présence de l'État au nord. Bon u bɛ mun fɔ an ye o ni mun bɛ papier kan ale ni kɛwalew bɛ ka kɛ u tɛ kelen ye n'u tun ye kelen an tɛ se yan ni État bɛ yen directement on sent ni ɲɔgɔn pour que la population civile bɛ se ka armes mara les armes de guerre pendant tout ce temps o de kama an y'o fɔ accord signé c'est vrai accord signé gɛlɛyara PERNA yɛrɛ réserve ka accord continue dɔw kan mais an ko néanmoins jamana y'i bolo bila la a bɛ se ka na ni bɛn sira ye fɛn ɲuman min b'a kɔnɔ an k'o ta an ka baara kɛ an ka bɛnkan sɛbɛn lawaleya mais san joli accord signé a fana man ca dɛ a man ca 2015 accord périmé la a kun fɔla ko ka accord appliqué délai min kɔnɔ o délai banna a fɔra san fila san kalo fila 24 o banna an tɛmɛna 30 la a bɛɛ tun bɛ accord périmé la a bɛɛ tun bɛ appliqué ka bɛn o ma bɛɛ tun kan ka appliqué ka bɔ o ma désarmement ninnu kan ka appliqué ka bɔ o ma ni désarmement kɛla kɛlɛ nin ye Gao yɔrɔ économie écroulé dɔɔnin économiquement gɛlɛya bɛ population kan ni y'a kɛrɛfɛ dugu ta fɛnɛ kalanko ye problème ye même dɔgɔtɔrɔ mun bɛ yen sanuya tigilamɔgɔ mun bɛ yen ils ont de la peine ka t'u ka baara kɛ dugu dɔw kɔnɔna na lamini kɔnɔna na bon olu population firiserelenw sigilen don yen mɔgɔ juguw n'olu de bɛ cohabiter u bɛ drogue la tɛmɛ u bɛna sira kolon de yir'u la pour que ko wari sɔrɔda foyi tɛ yen olu ye fɛn bɛɛ monopoliser dɔw bɛ drogue fɛngɛ ninnu na tɛmɛ tout donc état de kan ka sɔn joona surtout Gao histoire bɛ togoya min na nord yɛrɛ histoire bɛ togoya min na an y'o fɔ 194 ninnu fɛnw na carnage ba de kɛla entre les populations entre les communautés bon n'i y'o fɛnw jate minɛ crise nana dɔrɔn an kan ka fɔlɔ k'an hakili jigin an bɛ mun de kɛ pour que o ɲɔgɔn kana kunbɛn nin ko nin bɛ Gao bi an bɛ Gao ta de fɔ mais a kɛla yɔrɔ wɛrɛ mun tɛ Gao ye wa depuis o kuma an y'o natɔ ye an kunna PERNA kɔnna ka kuma fɔ Masina zone kɔnɔnaw ta communauté ma marifa ta fulaw kama o ma kɛ mais kɔrɔlenw tun bɛ yan munna olu bɛɛ bɛ na sisan c'est à dire que État ni fulaw ka mankan o tɛ bi ko ye dɛ mais ka se nin niveau ma o fana tiɲɛ est ce que kɔrɔlenw tun bɛ yen dala mankan don a tun kɛ mɛ sinankunya kulonkɛ yɛrɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ni communauté dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'a fɔra k'olu ka wuli ka marifaw ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn ka fɛnw tiɲɛ ka ɲɔgɔn faga bɔ a la tan a bɛɛ ye la o ni État tɛ yen mɔgɔ mun bɛ na ni État bɛ manifester mun n'o ye justice ni sécurité ɔ ni État tɛ yen justice tɛ ka kɛ n'i y'a ye arabuw ko k'u b'u communauté arabuw ko k'u b'u ta sara k'olu b'u ta sara parce que ko dɔw kɛla ka tɛmɛ a fɔra k'olu bɛna juger finalement population yɛrɛ dalen tɛ tuguni jamana ɲɛmɔgɔw kumakan na tuguni parce que kɔrɔlenw kɛla ka tɛmɛ u ko k'u bɛna ɲɛɲini enquête bɛ kɛ mɔgɔ ma ɲini mɔgɔ ma inquiété jamana ɲɛmɔgɔw fana ye caman kɛ yen yɔrɔ ninnu na dɛ komi a ye caman kɛ yen ɔ n ye dɔɔnin kɛ a tɔ tora caman fana ye ɔ a résultat de ye nin a sigila san duuru banna an bɛ bilan de la donc résultat ye mun yira malheureusement pour nous les Maliens an y'a ta pour l'honneur du Mali et le bonheur des Maliens résultat ye mun yira bi an bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka Mali honneur bɛ min bonya jumɛn bɛ Mali kan bi lafiya jumɛn bɛ Maliens ye bi yan'a ka sigi est ce que Gao communauté tun bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama wa est ce que Masina zone ninnu kɔnɔna na ɲɔgɔnyan fanw fɛ communauté tun bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama wa djihadisme ka warakata ta ka fan bɛɛ minɛ a tun bɛ tan wa Mali gouverneur tun tɛ Kidali wa préfet tun tɛ yen wa mun olu si tɛ yen bi an b'a yira dɔrɔn selima u tɛ ka baara kɛ mais n'u kumali ɲɛna dɔrɔn u b'a fɔ non Mali c'est paradis sur terre i b'a fɔ fɛn bɛɛ banna tuma dɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka yala an bɛ jamana kelen kɔnɔ an bɛ jamana kelen kɔnɔ dɛ a bɛ sɔrɔ olu ka jamana bɛ yen jamanadenw ka jamana bɛ yen sinon an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ça ne va pas an bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ jamana min fana kɔnɔ bɛɛ b'a fana dɔn k'a fɔ ko caman fana kɛra bɛn la nani na
caman jumɛn mun kɛla peut-être e bɛ sɔrɔ k'olu ɲɛfɔ an ye. jamana ɲɛmɔgɔ y'o fɔ k'a fɔ yɔrɔ tɛ yen bi Mali armée tɛ yɔrɔ min na ka fara o kan hali mesure caman tara min b'a to communauté yɛrɛ dama bɛ se ka bɛn cogo min na i ye bamananw ni fulaw ta min fɔ tantɔn mesure caman fana tara o la yaasa bi a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o fana tɛ ko dɔw ye. n'i sigi ka fɛn lajɛ a ka tiɲɛ pewu ka sɔrɔ ka wuli k'i bɛ agir gérer un pays c'est prévenir. I bɛ fɛn kunbɛn de yanni Gawo communauté ka kɛlɛ ni cɛ n'u kan ka kunbɛn a bɛ kunbɛn ni mun ye n'o ye justice kilennenya ni mun ye faute kɛ yamaruya tɛ jamana si den bolo ka taa k'i bɛ taa marifa ci dɔ la k'i bɛ justice rendre i yɛrɛ justice b'o kama kiiri mana tigɛ a tigɛcogo la i mana kojugu min kɛ i ka ɲangi ka da o kan jamanaden un civil e bɛ taa marifa mara mun na mɔgɔ minnu donna k'olu ye marifa ta n'olu sigilen n'olu kumana mais a yirala population yɛrɛ armelen don u b'o kalama Mali sɔrɔdasiw bɛ Gawo u bɛ lahɔrɔma jumɛn kɔnɔ yen bi. On considère que groupe armé nous de be fin bɛɛ b'olu bolo c'est les maîtres du terrain ou mun ka don u b'o kɛ an ka sɔrɔdasiw kɛlen don comme olu de datugulen don yɔrɔ dɔ la u kan ka taa yɔrɔ min na u bɛɛ contrôler don k'olu bɛrɛbɛrɛ k'olu bila kɛrɛfɛ marifa bɛ mɔgɔ min bolo olu b'u sago kɛ dugu kɔnɔ. E ko ko fɛn caman kɛla jamana kɔnɔ ni fɛn caman kɛla a résultat ye nin bi. O caman fana dɔ ye min ye cantonnement ko fana bɛ sen na démobilisation. Cantonnement kun kan ka kɛ olu kumaw bɛɛ kun kan ka kɛ k'a ban 24 mois mais a fɔra accord yɛrɛ signé na. Nanzaraw fana ko mieux vaut tard que jamais dɛ. An ka ladili o ye a ka ban mais an filɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔra an ka kuma an b'a fɔ u ma baara kɛ fɔlɔ u sigilen don k'a lajɛ a tɔ kɛlen don yɛrɛ fɔ n ye nin kɛ je pense que mun b'u kɔnɔ mun y'u ka rêve ye ils pensent que k'o de kɛlen don mun b'olu kɔnɔ u pense que o de kɛlen don alors que dans la pratique o ma kɛ déclaration ba ninnu tɛ acte de ko don. Kuma caman ninnu man kan ka kɛ tuguni an ka baara kɛ o de fɔla. Ayiwa an bɛ taa Kader fan fɛ Kader munna Gawo kɔnɔna na kuma bɛɛ groupes armés bɛ to ka bila ɲɔgɔn na waati bɛɛ u bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Gawo kɔnɔna na fo aw ka faamu k'a fɔ ko SEMA min ye banbanci ninnu ka mɔgɔw ye olu ka groupe kelen bɛ Gawo kɔnɔna na ani Gawo lamini na plateforme mɔgɔw olu fana ka groupe belebeleba 2 bɛ yen sinon a 3 yɛrɛ bɛɛ bɛ yen dɔw bɛ Gawo kɔnɔ dɔw bɛ Gawo kɛrɛfɛ donc a tuma caman ni problème bɛ yen min man ɲi Gawo ma ou bien population ma n'an wulila k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ko nin tɛ bɛn a tɛ bɛn a tɛ bɛn i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ plateforme kɔnɔ olu n'u ka ɲɛmɔgɔ olu hakili ni tɔw ta tɛ kelen ye o de kama n y'a fɔ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ 2 tɛ anw tun b'a miiri k'a fɔ ko plateforme ni ko il est pro gouvernemental an nana dɔn k'a fɔ ko plateforme ni ja foyi tɛ c'est à dire que u bɛɛ y'a a mɔgɔ kelenw ye groupe kelen de bɛ plateforme nin kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka i ka danaya da dɔɔni groupe min kan o ye gatiya ye sinon a tɔw ne ɲɛ tɛ ɲuman na a la hali SEMA ka groupe min bɛ Gawo min ye CMFPR 2 ye o ka kow da ka di anw Gawokaw la bi bi in na ka tɛmɛ plateforme CMFPR min b'a kɔnɔ ani MAA min b'a kɔnɔ donc o de b'a to mɔgɔw bɛ se ɲɔgɔn ma anw de wulila k'a fɔ ko autorité intérimaire a man ɲi bi a man ɲi sini donc minnu y'an dɛmɛ o tun ye CMFPR 2 mɔgɔ dɔw ye an ko MOC ni man ɲi accord man ɲi Gawo ma a man ɲi population ma a man ɲi Mali ma don min u ko k'u bɛna MOC sigi CMFPR 2 mɔgɔw olu de ye anw dɛmɛ malgré que u bɛ SEMA na pour que problème suguya dɔw kana kɛ Gawo kɔnɔ parce que an ka fɛn kelen faamu accord nin kɔnɔna na fɛn bɛɛ de dilanna k'a bɛn arabu ni tuareg ninnu kelen ma mɔgɔ tɛ fɛ ka tiɲɛ de fɔ fɛn bɛɛ kɛra accord nin sɛbɛnna k'a ban Mali tun bɛ fɛ ka yɛlɛma min don accord la page 12 amendement u tun bɛ fɛ ka min kɛ accord kɔnɔ hali kelen u ma se k'a kɛ o b'a yira k'a fɔ c'est à dire que Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw danaya foyi t'u kan se foyi t'u ye accord kɔnɔna na organew de bɛ yen yɔrɔw de bɛ yen minnu bɛ
accord la tama a yɔrɔ la belebeleba a bɛ fɔ o de ma le comité de suivi des accords au comité de suivi des accords n'i y'a lajɛ mɔgɔ jɛman minnu b'a kɔnɔ arabu ni tuaregu u ka ca ni mɔgɔ organe yɛrɛ ka ca ni mɔgɔ 25 ye mais a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ fiman 2 de b'a la o jɔn jɔn a kelen ye maître Haruna Touré o de ye plateforme ka porte-parole ye et dɔ nin ye Ibrahim Abakanta o ye sema mɔgɔ ye mais n'a fɔra ko Gawo kɔnɔ ou bien kɔrɔn fɛ n'i ye mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 90 o de ye farafin ye aw kan ka taa accord waleya yɔrɔ min na n'a fɔra ko o mɔgɔ 2 o de bɛ sigi aw mɔgɔ 25 bɛ yɔrɔ min na décision jumɛn de bɛ taa jɔn ka décision bɛ taa jɔn bɛ fanga sɔrɔ n'i y'a lajɛ plateforme yɛrɛ kɔnɔ groupe fiman kelen de bɛ plateforme kɔnɔ o ye CMFPR ye Gatia o ye Tuaregu ye MAA o ye arabu ye n'i ye SEMA ta n'i ye HCIA ta o ye Tuaregu ye n'i ye MAA ta o ye arabu ye o fana ye farajɛ ye n'i ye a tɔ bɛɛ CSA ni fɛn a bɛɛ ye o mɔgɔ kelenw ye donc n'a fɔra bi ko fɛn ka tilan accord ka na sisan n'a fɔra ko accord ka kan ka tilani kɛ Gawo n'i ye 100 ta i bɛ taa sɔrɔ a 60 o bɛɛ bɛ di o mɔgɔ jɛmanw de ma donc normalement le partage c'est 1/6 fɛn o fɛn mana na i b'a tilan 6 tilan kelen de bɛ di farafinw ma k'a sɔrɔ olu de ka ca an nana ko wɛrɛ jate minɛ Mali ka sira tɛ nin si la an ye nin fɔ fo ka sɛgɛn an y'a yira k'a fɔ ko accord nin kɔnɔ u bɛ fɛ ka Mali jagoya ka institution créer n'o créer la o bɛ na fanga di olu de ma u bɛ fɛ ka région créer n'o région créera mɔgɔ minnu ye mɔgɔ fitinin ye nord kɔnɔ u tɛ mɔgɔ 10 bɔ n'i ye 100 ta olu bɛ na région 3-4 ɲɔgɔn sɔrɔ donc ni député ani maire ni kalafiliw kan ka kɛ olu ka région kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka député 10 sɔrɔ k'a sɔrɔ anw minnu ye farafinw ye minnu ka région u ka bon mɔgɔw b'u la u ka ca i bɛ taa sɔrɔ anw ye mɔgɔ 3 ɲɔgɔn ye député 3 ɲɔgɔn o bɛna to an y'a fɔ min ma tubabukan na une majorité démographique qui va devenir une minorité démocratique. C'est-à-dire que n'i y'a ta démocratie fan fɛ olu mɔgɔ fitininw n'i ye 100 ta u tɛ 10 bɔ olu bɛ na députéw ni élus caman sɔrɔ ka tɛmɛ farafinw yɛrɛ kan kɔrɔbɔrɔw ni bɛlaw ni fulaw ni bozow ni bamananw minnu bɛ nord la ka tɛmɛ olu kan. N'o kɛra gɛlɛya bɛ sɔn ka na. mais o bɛ se ka kɛ cogo di n b'a f'i ɲɛna village dɔw bɛ Gawo village n m'a fɔ commune dɛ village dɔw bɛ Gawo min ka ca ni Kidal région ye. dugu dɔw. dugu misɛnnin yɛrɛ Gawo kɔnɔ commune yɛrɛ tɛ dugu misɛnnin dɔw bɛ yen bi Gawo fan fɛ Tombouctou fan fɛ u ka ca ni Kidal région mɔgɔw ye la ville de Kidal e bɛ se ka cogo di k'a fɔ k'i bɛ taa région ni région créer o bɛɛ b'a yira k'a fɔ Mali état ka sira foyi tɛ accord nin boli cogo la an bɛ ɲani min na kɔrɔn fɛ u ka sira foyi fana t'o la o de ye problème ba ye. ayiwa hakili la faamuyali nana sɔrɔ nin na Abubakari est-ce que ninnu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka to ka bila ɲɔgɔn na tantɔn cogoya na est-ce que a b'u kunna bɛnɲɔgɔn sɛbɛn ka waleya wa. ne kɔnɔ kun est-ce que u bɛ bɛnɲɔgɔn sɛbɛn hukumu kɔnɔna na. nin si tɛ bɛnkan sɛbɛn mun sen na o si t'a hukumu kɔnɔna na. cogo di. tout simplement u jɛra ka bolonɔn bila a la wa u jɛra ka mɔgɔko daminɛ DDR ko fana bɛ sen na sisan. non ni bɛnkan sɛbɛn lawaleyalen don groupe armé tun tɛ sigi ka na o don k'u bɛna kɛlɛ kɛ marifa man kan ka y'u bolo sisan k'o fɔ k'u bɛna marifa jɔ mɔgɔ la mais tout simplement ne bɛ mun fɔ an bɛɛ de ye maliyɛn communauté bɛɛ la arabe sɔngoyi n'an bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan fɛn kelenw b'an lié ɲɔgɔn na n'o ye Mali ye a bɛ ca an bɛɛ ye ou bien a bɛ ɲɛ an bɛɛ ye pour que a ka ɲɛ an bɛɛ ye fo an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sɔn a ma k'an ye kelen ye. Ala ye yɔrɔ o yɔrɔ da hali baganw na a ye suguyaw cɛ a la mais n'i y'a jateminɛ miiri la ko dɔ bɛ yen k'o tɛ fɛn kun bɔ n'i y'a bɔ i cɛ la i b'a dɔn ko manki dɔ bɛ yen donc tout simplement bɛn kuma dɔrɔn o de kan ka fɔ nord ko na sinon accord ko kɔnɔna na
ninnu bɛ ka mun fɔ n tɔɲɔgɔnkɛ bɛ ka mun fɔ nin sisan parena nin bɛɛ fɔ ka tɛmɛ parena kumana kan u bɛ ka taa accord signer a ye jamanadenw wele an ka kuma mais mun ka d'u n'olu ta la u ko k'u bɛna bolonɔ bila la fɛnɛ depuis négociation na u bɛna k'u bɛna bolonɔ bila la fɛnɛ an ko yɔrɔ dɔw bɛ yen nin ma ɲi nin ka ɲi a ye tɛmɛ nin sira fɛ mais a ka d'an ye fɛnɛ hali accord signer kɔfɛ an ye proposition kɛ comme a ye accord signer sisan ka ban ɲuman dɔw b'a kɔnɔ kolon dɔw b'a kɔnɔ pour que jamanadenw ka sɔn a ma Sikasokaw ka sɔn a ma Gawukaw ka sɔn a ma Kidalikaw ka sɔn a ma a ye accord ta a ka yala ani dugulamɔgɔw ka sigi dugu kelen-kelen na aw m'o kelen-kelen bɛɛ la a ka taa n'u ka sigi u ka kuma a ka kɔli kɔnɔfɛn fɔ k'u hakilina di n'u y'u hakilina di hakilina ɲuman min di a mana hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ hakilina ɲuman ba kelen de sɔrɔ parce que bɛɛ bolo la i ta ka ɲi mais n'an y'olu ɲumanw fara ɲɔgɔn kan an bɛ hakilina ba kelen sɔrɔ mun bɛ kɛ lafiya da ye bɛɛ lajɛlen ma bari situation bɛ nord la bi a tɛ communauté si arrangé fo n'a kɛra mɔgɔ damadamani mun ko k'u ka balo tiɲɛni kan drogue feerew ni marifa feerew mun ka balo kan sinon n'u si ka kɛlɛ tɛ nord la k'u ka communauté défend u bɛ yen dɔrɔn k'u ka manamafɛn ninnu na tɛmɛsiraw labato ale ni k'u ka armes feere u ka kɛlɛ kun y'o de ye kɔnɔna na ni population m'o faamuya ka consensus sɔrɔ an bɛ mɛn tan mais jɔn fɛnɛ de b'o bɛɛ kɛ jɔn de kan ka leadership ta Nations Unies mɔgɔw bɛ yan MINUSMA bɛ yan G5 Sahel bɛ ka daminɛ comme Kader y'a fɔ cogoya min na a ka ca mais ninnu si tɛ se ka Mali bɔ bolo la ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ maliyɛnw dun dala dɔ de la k'o bila ɲɛfɛ jamakulu fɛn fɛn bɛ yan tan u tɛ se ka an bɔ bolo la u si t'an bɔ bolo la n'an yɛrɛ tɛ ni maliyɛnw m'aw jɔ f'an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an kan ka mun kɛ u bɛ tugu an k'o de la an b'a fɔ sisan ko force armée bɛ Gawo yɛrɛ kɔnɔna dɔrɔn o ka ca ni Gawo population ye mais avec tout ça an bɛ problème kɔnɔ parce que état tɛ yen e kan ka mun kɛ n'e m'o kɛ e ko ko mɔgɔ wɛrɛ ka n'o k'e place la o dun ka jamana tɛ il faut voir entre nous consensuellement on n'a même pas besoin qu'il mire ou bien en juge non an kan ka mun kɛ n'anw m'o kɛ jɔn de bɛ n'o k'anw place la donc maliyɛnw kan k'o yɛrɛ ɲininka bi autorité ninnu kɔni ninnu dɛsɛra a kɛra komi Mali ye binko kelen de kɛ a kɛra ya bɛ yen an k'an jija fili ɲɔgɔn wɛrɛ kana an sɔrɔ n'an bɛ fɛ Mali ka to an taya la n'an bɛ fɛ hɛrɛ ka na Mali danbe ka segin a ma il faut k'an ka changement de kɛ changement an tɔ tora mun ye ka remaniement présidentiel kɛ ka mɔgɔ dɔ la na vision bɛ mun na mun bɛ fɛ an ka taa nin sira fɛ hali n'aw nana anw dɛmɛ aw nana an dɛmɛ mais anw bɛ don nin sira de fɛ mais mɔgɔ bɛ ka na remaniement présidentiel fana bɛ kɛ wa o bɛ kɛ démocratiquement o bɛ kɛ n'an taara urne kɔnɔ an b'an sagona présidence yan'an ka taa urne kɔnɔna na Gawo bɛ ka jɛn dɛ Gawo bɛ ka jigin an bɛ kuma o la c'est pour ça partenaire déclaration kɛ halisa ka proposition kɛ gouvernement kan ka tɛmɛ sira fɛ pour que situation ka temporiser mais ka solution définitive ni fɛnw ɲini a la parce que ni président ta tɔ kɛla a bɛ fɛn bɛɛ to a ka tiɲɛ ka sɔrɔ ka wuli k'a bɛ agir n'a tiɲɛna an se mun ye en tant que jamanaden an b'o fɔ a la mais an bɛna to la ten san 5 ko kelen ko kuma o kuma ale bɛ agir en retard kuma o kuma a bɛ agir en retard alors que gérer c'est prévenir fɛn dɔw natɔ bɛ yen a bɛ se ka kunbɛn hakilimaya kɔnɔ mais ale t'o si kɛ ale b'i sigi a bɛ tiɲɛ après o b'a comme des sapeurs pompiers n'a tiɲɛna waati min o b'o buru bɛ na k'u bɛ tasuma dafa souvent i bɛ na ni solution min c'est souvent c'est trop tard tiɲɛni kɔni kɛla ka ban. o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban. tiɲɛni kɛla ka ban. alors Kader Mayiga est ce que groupes armés ninnu olu bɛ accord minɛn kɔnɔna na est ce que u b'u kunna k'a fɔ ko an kan ka baara kɛ yaasa accord in ka waleya wa. groupes armés ne hakili ma a bɛ f'u ma ko bandits armés de. ninnu ka sira foyi tɛ accord la u ka sira foyi tɛ Mali ka sumaya parce que n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na Mali ka tilan o de y'u ka projet ye olu ka dugukolo sɔrɔ u ka jamana kura créer u yɛrɛ ye ni min bɛ fɛ k'o faamu i k'a faamu n'i tɛ fɛ k'a faamu fana i k'a faamu u ka projet tɛna changer. donc partenaire de la paix tɛ yan ninnu tɛ partenaire ye yan. John mouvement bandit armé non u bɛ se ka kɛ partenaire ye cogo di. N y'a fɔ n ko adamadenya la k'a fɔ ko kɛlɛ banna kuma dɔrɔn tɛ dusukun de don ani waleya Mali ye banbanci ninnu a bɛ hôtel ta u ye ka mobili d'u ma ka wari d'u ma k'u bisimila fɛn min y'u ja u b'o kɛ Bamakɔ kɔnɔ mais o si m'a to aw yɛrɛ y'a ye bɛɛ y'a ye k'u taara Washington ni France ninnu bɛɛ la ka taa dɛmɛ ɲini min b'a to u ka projet bɛ se ka waliya u b'u den k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko olu bɛ fɛ Mali ka accord ni appliquer joona mais accord tɛ se ka appliquer
a fɔra u ɲɛna tuma min na minnu bɛ fanga na bi a fɔra u ɲɛna don min na ko accord tɛ se ka appliquer u banna a yiral'u la k'a fɔ ko ni accord ni appliquera ni Mali ma ci a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye u banna mais bi accord filɛ kalo 30 mun de kɛra a la i bɛ ka DDR min fɔ foyi ma k'a la u bɛ k'u ka wari de dun i bɛ ka cantonnement min fɔ foyi ma k'a la u bɛ ka u ka wari de dun fɛn kelen min kɛra o ye mécanisme opérationnel de coordination ye ani mɔgɔ minnu bɛ taa u sigi ko formation des séminaires des a donna ta bord kan sur le DDR c'est a bɛɛ wari dunda formation caman kɛra dɛ wari dunda sinon fɛn ɲɛnama foyi ma k'a la foyi mais ne bɛ yɔrɔ fɛn min bɛ diginɛ na nin problème bɛɛ la an ka Mali n'an ye Mali bɛɛ ta mɔgɔ minnu kulela o don a diinɛ ɲɛmɔgɔw a dugutigi bolo daw minnu kulela ko ayi an ka Mali dɛmɛ accord kɛra a donna ta a bɔra tan minnu tɛ accord nin fɛ Mali juguw don u bɛ min bi u bɛ min tiɲɛ ye Mahamadu ye n'u ko k'u ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'u ko k'u dalen don u ka silamɛya la u b'u ka jamana fɛ n'aw filila aw bɛ segin ka na an k'a dilan u ka segin u k'a fɔ ko jangola an filila accord nin man ɲi an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini mais a bɛɛ bɛ politiki kuma de la a diinɛ ɲɛmɔgɔbaw n'i y'a fɛn o fɛn ye u bɛɛ bɛ an ye danaya ta ka d'a kan a ma ɲɛnabɔ an ka nin don ta an ka nin bɔ ta u bɛɛ bɛ politiki kuma de la mais politiki tɛna jamana in jɔ an bɛ yɔrɔ min na bi jamana in fɛn min b'a jɔ bi fo an ka wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ ka kɛ nord la a ka ban joona u dun hakili t'o la parce que premier ministre kura min nana n y'a ka kuma caman lamɛn a bɛ komi olu yɛrɛ bolo Mali kan ka dan dɔrɔn centre la Mopti région o de ye ne ka faamuya ye u ka kuma caman a ka kuma caman a b'a fɔ sécuriser le centre sécuriser le centre donc olu ka politique kɔnɔ u ka se ka Mali sécuriser fo ka taa se centre la pour que u ka élection ka kɛ tranquillement o bɛ se ka kɛ cogo di ale yɛrɛ ye Gawuka ye ale bɛ se ka Mali dan cɛmancɛ la cogo di Gawuka caman tɛmɛna gouvernement ninnu na mais c'est comme si ni k'i ma n ye malien ye minnu ye malien ye ani minnu bɛ Mali fɛ u tɛ kelen ye n ye Gawuka ye ani n bɛ Gawo fɛ ou bien n ye Tombouctou ye n bɛ Tombouctou fɛ ou bien n ye Kemperna ye n bɛ Kemperna fɛ o tɛ kelen ye a caman bɛ yan u bɛ yan u yɛrɛ de ye mais n bɛ profiter n'aw ka antenne fana ye k'a fɔ aw ɲɛna Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma u bɛ nin ye hali u bɔnsɔn na ayiwa nin wale minnu filɛ nin ye tan dɔn Kader est-ce que nin kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye accord in waleyali la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na tan dɔn mais an ka jamana de cira an ka jamana de bɛ tile o tile Mali bɛ segin kɔ dan t'a la an ka jamana Maliba n'a y'a sɔrɔ an tun ye baarakɛlaw sɔrɔ sisan tun b'a sɔrɔ nin kuma in banna a mɛnna fɔlɔ i tɛ se ka taa i bolo nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ jamana bɛɛ kun kan k'a sɔrɔ i ma jamanadenw ɲininka o tɛ se ka kɛ o tɛ hakili baara ye maa min b'i ka jamana fɛ i tɛ se ka nin baara suguya kɛ comme jamanadenw fana ye danaya da jamana ɲɛmaa kan donc o bɛ est-ce que n'o ye wale fɛn fɛn ta an t'a bila an kunna k'a fɔ jamanadenw kumakan de ye nin ye ne o ye yɛrɛ nɛgɛn de ye o ye yɛrɛ nɛgɛn de ye assemblée bɛ yen mun kama aw ma président sigi ka tila ka assemblée sigi yan o kɛra mun na aw bɛ taa ɲininkali kɛ assemblée la n'aw bɛ fɛ ka fɛnw boloda a ma se président ka ɲininka o mais projet in accord projet hali assemblée a ma s'a la jango députéw k'u t'a fɔ députéw ka baara ye mun ye olu de bɛ segin ka taa fɔ jamanadenw ɲɛna an bɛ nin kunnafoni da aw bolo kan an bɛ fɛ k'an bolo bila nin sɛbɛn in na aw jɛra n'a ye aw ma jɛ n'a ye olu de bɛ tila ka n'a jaabi di aw ka président ma aw ye min suganti o baara si ma kɛ o de b'a yira k'a fɔ bi bi in na n'an ma wuli an bɛ ka min miiri a bɛ juguya ka tɛmɛ o bɛɛ kan a bɛ juguya ka tɛmɛ o kan parce que Mali tɛ se ka i to ni tulonkɛ la mɔgɔw bolo minnu bɛ ka élection préparer k'a sɔrɔ jamana fan kelen bɛ ka ci o tuma élection préparée o bɛ k'a kɛ cogo min na a ko ni tulonkɛ bɔlen don wa
ne fɛ u bɛ se k'u ka élection préparer d'ailleurs o yɛrɛ ye chance belebeleba dɔ ye pour le Mali parce que ni élection kɛra bi bi na ni ala ye Mali garisɛgɛ mɔgɔ kura la maa min kunkolo bɛ baara kɛ maa min faamuyalen don maa min yɛrɛ a bɛ baara fɛ a bɛ baara kɛ maa min tilelelen don maa min ye ladiri ye n'an y'a sɔrɔ a ka ca ala fɛ an bɛ solution sɔrɔ problème nin na sinon l'association Gawola ma bɔri an tilenna k'a fɔ an sira k'a fɔ an ye solution proposer an ye lettres sɛbɛn jamana kuntigiw ni mɔgɔw ma pour k'u k'a faamu min bɛ ka kɛ nord la n'u m'a faamu accord bɛ cogo min n'u m'a faamu mais u ka sira t'a la ayiwa ni mankan minnu filɛ nin ye tan nɔ ninnu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye bɛnɲɔgɔn sɛbɛn ma bon a kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye dɔrɔn finalement acteur mun yɛrɛ y'a signé se pose la question est-ce que bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a lawaleli a bɛ page la tuguni a périmé anw y'a faamuya déjà bɛnkan sɛbɛn délai mun dira o périmé don mais halisa an bɛ se k'a ta ka baara kɛ mais a bɛ douter la n'a bɛɛ la hali partenaires bɛ k'an dɛmɛ si réellement Mali pɛrɛnnen don ka bɛnkan sɛbɛn lawaleya o ye kelen filanan fana bɛ se ka kɛ mun ye ka tiɲɛniw bɛ ka kɛ nord fɛ k'a tɔ wɔrɔ ka taa u bɛ se ka kɛ dɔ fana ye mun bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ lafuli parce que ni communauté binna kɛlɛ la dɔrɔn état yɛrɛ lafuli effritement de l'état a bɛ se k'o las'an ma donc accord nin dɔrɔn tɛ parce que déjà accord application na on a des problèmes depuis accord signature la maliyɛnw ma ɲininka c'est vrai comme y'a fɔ ko an ye danaya ta président kan danaya dala président kan ko président ka Mali la baara a bɛ ɲa togo togo président ka kɛ ten mais n'i bɛna décision dɔ ta jamanadenw tɔgɔ la a bɛ appliquer mɔgɔw de kan communauté de kan ni ɲɔgɔnna kɛlɛ i tɛ se ka t'o kɛ kelen hakilina ye k'i b'o kɛ wa ale yɛrɛ hakilina tɛ koyi Mali ma taa ni proposition foyi ye k'a tala ye jamana wɛrɛ mɔgɔw olu y'u sigi ka réfléchir maliyɛnw nɔ la bari anw tɛ baarakɛla ye an ka gouvernement mun tala ye en dirait que foire de tun don mɔgɔw ba joli mɔgɔ 100 joli bɛ taa ko pour négocier un truc de ce genre ka taa foire de tun don donc u y'a ye an mɛnna an bɛ munumunu salo la foyi tɛ ɲɛnabɔ maliyɛnw tɛna nin fɛn groupe armé tɛna nin fɛn u nana ni mɔgɔ wɛrɛ ma olu tɛna nin foyi u ko bon anw tɛna maaw ta nin na an yɛrɛ bɛna dɔ proposer a ye u nana mun proposer a ye a ma kɛ proposition tuguni a imposer la kun bari fɛn t'anw bolo ka taa donc o de la ne bɛ mun fɔ dɔrɔn ni m'i ka ko kunta mɔgɔ wɛrɛ t'a kunta i ye accord signé télé bon malheureusement encore au bɛɛ kɛla il avait la chance de retourner n'a nana ni an bɛna lajɛ ji ɲɛma jɔ la comme papier dɔ sɔrɔ an bɛna n'a ye ji ɲɛma o si ma kɛ député mɔgɔw dana da député ko u ma ɲininka nin ko kun kan ka taga député wɛrɛ dan député de tun bɛ jiginna nin gouvernement ka jigin ka taa fo an ka hameau kɔnɔ bugudaw la ka taa mɔgɔw ɲininka u hakilina ye jumɛn u hakilina ye jumɛn par rapport à l'historique est ce que nin bɛ se ka appliquer wa an y'o fɔ accord à l'état brut comme ça application a bɛ gɛlɛya bon a ma kɛ gɛlɛya ye tuguni président yɛrɛ dɛsɛla k'a appliquer a n'a ka gouvernement joli joli u si ma se k'a appliquer bari ni ɲuntogo ma ɲa i jigintogo tɛ ɲa donc tout simplement an bɛ résumé ka da mun kun dɔrɔn Mali autorité mun b'an kunna bi u dɛsɛla mais est ce que nin tajuru sara min bɛ sen na nin waati in na a bɛ bɛn dugujɛ ma ye wa fo ani bɛn dugujɛ ka jan balawu dugujɛ a b'o de kɛ mɔgɔ ye hali ni ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ min na sisan o tɛ ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ mun na sisan là dɔ b'a fɔ ko là où le sang a coulé l'arbre de l'oubli n'osera point de pousser joli bɔnna yɔrɔ min na hakili ɲinɛ ka bɔ a kɔ an kun kan ka fɛɛrɛ de ta yanni joli ka bɔn ni ɲɔgɔnna joli bɔncogo la communauté ka wuli tajuru sara bolo ma ka dɔ bɔnɛ ta a ɲin na ten ko jamana kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ ko justice bɛ yan sɔrɔsiw b'an bolo fɛn bɛɛ bɛ yan jamana ɲɛmɔgɔw b'an kunna u ka kɛ ten u bɛ munumunu na u ma se ka fɛn kɛ a siɲɛ fɔlɔ tɛ fɛnɛ siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 3 o de don a bɛɛ la u bɛ wuli u b'a fɔ enquête en cours les coupables seront condamnés mɔgɔ min y'a ko bɛ ɲangi mɔgɔ tɛ ɲangi finalement population yɛrɛ y'a jate minɛ ni min yɛrɛ défend jamana t'an kunna mun bɛna défend o sentiment de bɛ bi n'i ye population ka réaction jate minɛ dɔrɔn o dɔrɔn de don ɔ bi u taara sɔrɔ population bɔlen ka marché o y'a sɔrɔ population fanba min bɛ yen marifa b'u bolo u dɛmɛlen don ala k'an kisi ni fuma sera a dan na pour que a kana wara ka taa a bɛ ville de kɔnɔ Gawo a kana taa fan wɛrɛ fɛ Gawo lanturu la ale ni Tɔnbukutu ni fɛnw na a kana wara ka taa ka taa n ka nord fanfɛla bɛɛ la u kan ka fu sira a dan na coupable ninnu ka ɲini mɔgɔ min ye jeune arabu 2 ninnu faga u ka ɲini u ka ɲangi mɔgɔ min fana ye marifa ci garde na
u ka ɲini u ka ɲanki o marifa bɛ mɔgɔ min bolo population civile bolo il faut les désarmer ça fait charia kan ka lawaleya charia kan ka lawaleya alors Gao sisan ko bi cogo di yala lafiyaw nana wa Gao bi na lafiya dɔɔni bɛ yen mais n bɛ fɛ ka dɔɔni fara docteur ka kuma kan k'a fɔ ko tajuru sara in anw de tun kan k'a fɔ k'an bɛ tajuru sara kɛ depuis san 50 fo ka na se bi ma ni rébellion wulila tuma o tuma anw de ka mɔgɔw bɛ sa a tile tɛ yen don min na i t'a mɛn k'a fɔ ko Gao ni Mopti sira kan u ma car attaqué u ma bin musow kan u ma mɔgɔw ka minɛnw minɛ u ma mɔgɔw bolafɛnw minɛ a tile tɛ yen i t'a mɛn ko dɔ ma bɔnɛ a nin na ou bien u ma dɔ ka minɛn minɛ a la ou bien u ma bin dɔw kan mais aw ma deli k'a mɛn ko kɔrɔbɔrɔw wulila k'a fɔ ko u tɛ jɛni nin ye ou bien u wulila ka marifa ta ka taa bin arabu dɔ kan ou bien tuareg dɔ kan an ma deli k'a kɛ mais a san 50 de ye nin ye nin y'u ka baarakɛta ye donc tajuru sara minnu ka baara don fanga b'a dɔn a ko justice tɛ yen o fana ye kuma tiɲɛ de ye o n y'o de fɔ n ko y a l'injustice mais o justice nin a man ka daminɛ bi o depuis accord nin daminɛ depuis accord ma daminɛ minnu nana ni MNLA mɔgɔ minnu nana ni nin balawu ye an ka jamana kɔnɔ olu de man ka libérer u bɛ fɛ k'u ka loi d'entente nationale min signer il faut que maliyɛnw bɛɛ de ka wuli k'u bolo di ɲɔgɔn ma minnu ye an ka maliyɛndenw faga an ka joli hakɛ bɛ minnu na amnistie kana signer ka d'u ma bi a kana signer ka d'u ma sini ni maliyɛnw m'u ɲɛ yɛlɛ ka kɔrɔnfɛla in problème minɛ a bɛ kɛ fɛn dɔ ye a bɛ taa ka bɛɛ bolo dan donc Gao pour revenir an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko yɔrɔ sumalen don dɔɔni mais o kɔrɔ tɛ k'a banna o parce que réseaux sociaux ninnu kan kuna sini fo ka na se bi ma musow kɔrɔbɔrɔ musow ni arabu musow de y'a daminɛ ka ɲɔgɔn neni an b'o de mɛn réseaux sociaux kan musow dun mana don fitinɛ fɛn o fɛn na o y'a ko tɔ bɛɛ ɲagaminen ye donc mɔgɔw sigilen don mais o dalen tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ jumɛn de ta a ko la u ye décision dɔ ta n y'a mɛn ko gouverneur ye décision dɔ ta n yɛrɛ y'a sɛbɛn ye k'u bɛ couvre-feu instauré Gao tile 4 ɲɔgɔn bon ka taa 6 heures la ka taa du soir ka taa bila 7 heures du matin na bon mɔgɔ si tɛ circuler puis voilà u ye décision fana ta maa si tɛ circuler ni arme ye dugu kɔnɔ n'u ye min minɛ a bɛ tan mais o problème ye min ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye décision bɛ ta mais an y'a ye siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ u bɛ anw kɔrɔbɔrɔw anw farafinw u bɛ anw de ka marifaw minɛ marifa tɛ d'i ma i ye kara sɔrɔ mais arabukɛ b'a ka marifa ta a bɛ n'a don fo gouverneur ninnu kɔnɔ a tɛ kuma a b'a ka marifa ta a bɛ t'i jɔ fo juge kunkolo sanfɛ a ɲɛ bɛ marifa la a tɛ sɔn k'a fɔ ko munna marifa b'i bolo dugu kɔnɔna na o bɛ kɛ a bɛ kɛ Gao hali sini a bɛ kɛ hali réseaux sociaux kan u y'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ an ye a audio bɛɛ bɛ n bolo k'u ka marifa bila ko in ko fɛn bɛɛ fɔ o k'u tɛ sɔn u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini donc il faut k'an k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ dugu jukɔrɔ mɔgɔw mankan sumayara mais ko bɛ dugu jukɔrɔ a tɛ ban fana fo Mali de ka wuli ka sɔbɔsen ta Gao so ninnu ka don u kɔnɔ kelen kelen hali o baara tun daminɛna u donna arabukɛ ka so kɔnɔ don min na ka taa sɔrɔ o tɛ Mali armée dɛ o ye Barkan de u ka détecteurs y'a yira don min na k'a fɔ ko arabukɛ ka so tun falen don wari ni maramafɛnw na mais n ko message bɔra Bamako de k'a fɔ k'u k'o baara jɔ e b'o faamu cogo di mais n'o don n'a tun bɛnna ni kɔrɔbɔrɔ de ye ou bien fila ou bien bamanan ou bien farafin wɛrɛ e ye baara sɔrɔ hali Bamako a ma mɛn Bamako kɔnɔ yan nɔ député kɔrɔ dɔ bɛ yen u ye polisiw ye marifa caman sɔrɔ a ka so kɔnɔ a labanna mun na jɔn y'a mɛn ko député jɔra ne yɛrɛ taara sɛgɛsɛgɛli kɛ n ye ɲininkali kɛ polisiw minnu taara o don ka taa ye k'a fɔ ko marifaw bɛ yen n k'u ma n ko aw y'u ta ou bien aw y'u bila ko a fɔr'u ɲɛna k'u k'u segin u nɔ na Bamako kɔnɔ u bɛɛ tulo bɛ n na minnu taara enquête la u tulo bɛ n na aw y'a ye journaux jumɛn kɔnɔ ko a minɛna min ka so kɔnɔ k'o tigi minɛna aw y'a ye radio jumɛn na ko a minɛna minnu ka so kɔnɔ ko o tigi minɛna
aw ye photo minnu ye o photo taara mais a marifaw k'a segin a nɔ na marifaw seginla ka na u nɔ na u ma taa n'o ye yɛrɛ ayiwa Abubakari mun de kan ka kɛ Mali problème fanba ye mun ye o l'injustice donc n tɔɲɔgɔn ka bɔla ka mun fɔ san Kader Malien caman bɛ nin kalama peut-être ni partenaire kun girinna ka nin fɔ a kun bɛ fɔ ka an ta ye fanga ɲinikan ye an dun ta ye jamana ko de partenaire kɛlɛ a ma daminɛ bi depuis Musa Kile partenaire mɔgɔw b'u ka kɛlɛ la ka na se fo bi ma an fɛnɛ tɛ se k'a to aw tun ye laɲini dɔw kɛ a ka gafe kɔnɔna na o ye jumɛn jumɛn an ye laɲini min kɛ fɔlɔ ça c'est la justice sociale c'est kiri ka tigɛ a tigɛcogo la mun ye tiɲɛni kɛ u ka minɛ u ka ɲangi mɔgɔ min ye arabu mun faga u ka ɲini u ka minɛ mɔgɔ mun fɛnɛ ye gardien faga a ka ɲini a ka minɛ a ka juger a ɲangi cogo la marifa bɛ mun bolo population civile de don ni marifa man kan marifa ka kan sɔrɔsiw dɔrɔn de bolo marifa ka minɛ o la marama rebelles mun ko k'u ye rebelles ye u ka cantonner k'u désarmer fanga ka kɛ kelen n'olu cantonna k'u désarmer gouvernement fɛnɛ kan ka laɲini kɛ communauté ninnu ɲɔgɔn cɛ ka sigi ka fɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ mana kuma kɔfɛ u ka bɛnkan sɛbɛn k'u ni ɲɔgɔn cɛ ale ni bɛnkan taabolo dɔw ta u bɛ se ka continuer cogoya min na u tun bɛ balo la ɲɔgɔn fɛ cogoya min na k'u ka vie kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na bɛn ni karama min kɔnɔ na pour ka se k'o sira ta ɲɔgɔn fɛ u k'o baaraw kɛ autorité o si tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ o si tɛ se ka kɛ ni autorité m'i jɔ a jɔyɔrɔ la ale ni mɔgɔ mun fɛnɛ nana an dɛmɛ communauté internationale comme u nana an fɛnɛ dɛmɛli de kama n'anw ye nin sira ta olu fɛnɛ jɔyɔrɔ ye mun u nana nin engagement ye u k'u jija fɛnɛ u ka engagement u ka tenu a fɔlɔ u ka rebelles a ye marifa bila u ko k'olu tɛ marifa bila aw fɛnɛ bɛ yen k'aw ye accord garant u fɛnɛ kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ni ɲangini min ka kan ɲangini ka da u kan gouvernement kan ka baara kɛ comme ça mɔgɔ mun tɛ k'u ka baara kɛ olu bɛ identifier u kan ka bila minɛn mun kɔnɔ ɲangini justice sira fɛ o bɛ kɛ mais Mali problème fanba ye mun ye bi na c'est l'injustice population civile bɛɛ citoyen bɛɛ malien den bɛɛ miiri la ko fanga tɛ bolicogo kelen na parce que dɔw bɛ tiɲɛni dɔw kɛ bɛɛ tɛ kelen fanga sariya kɔnɔna na ayiwa nin bɛɛ dansigi an ka bi babu la min tun bɛ tali kɛ ko gɛlɛya minnu tɛmɛna Gawo dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka maa welelen kun ye Kader Mayiga ye ale bɛ association Gawo Lamabore la fo ka taa se docteur Abubakari Konate ma ale bɛ parrainage na Aden Mayiga ale bɛ plateforme na ale kun kan ka na an ka babu kɔnɔna na nka a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ an b'a fɔ aw ɲɛna a k'an bɛn waati wɛrɛ